Ngayong buntag sa tanan, welcome back tayo Brad. Para sa atong regular vlog Brad, shoutout ko sa tanan, viewers, followers, o subscribers sa YouTube o sa FB. Shoutout ko ninyo diha tanan. Sa di pa tamang sugod ng Brad, paki-like, paki-share o paki-subscribe sa atong YouTube channel Brad Didi Vlog o sa atong FB. Paki-like, paki-share o paki-follow. Thank you. Ng marami mga Brad. Una-una mga Brad, recap ta sa result kahapon ng Brad. Sa 2 PM ni gawas ang 599. Sayang atuan nato yato ang delay 299. Syndicate nya atong pair 56 si syndicate gyapon. Nya pagka 5 PM ni gawas 198 ang atua target unta pero gi-slide nya syndicate 193 190. Sayang plastada unta. Sos pahabol man nato to. Sayang lang kay gi kuan ang 193 gi syndicate. Nya pagka 9 PM ni gawas 839 dinhi ta nakabawi ta ni Brad. Congrats sa tanan. On the spot target ang atong bahaw. Nga gipabalikan ang bahaw ha. Congrats sa tanan. Daghan kayong nakadaog yun. Og advance pamasko ninyo tanana. Og kinsa may nakadaog sa FB. Kay sa YouTube na murag wa na hunatang nga. Pasensya na mo sa YouTube. Basin na yung karon og surti unta, paragunta. Sa Facebook daghan kayo nakadaogan ha. Daghan kayo gabi ni congrats nga nakadaog sila, nagpasalamat. Mo nagingon og pasalamat mo sa kahitasan kay siya may kaingon nga nakadaog ta. Og karon mohatag ang putag mga combination para karong adlaw sana swertihon og buinason gihapon taron paragoon ta. Ang atong iting number 638298 kung ganahan mo ani targeti unya rambuli. Sa pagtaya ani all draw ha. All draw gyud. Atong iting number all draw. Atong regular all draw. Pero sa regular kamo ray bahala kung inyong balikan basta kay all draw na atong kuan diha. All draw atong number. Basta pick up lang ta sa atong number. Basin ikaw na ang surti no paragon. Screenshot. Tanawan nyo anto sa tumuya kay natay pamasko pamintin ha. Natay pamasko pamintin ninyo tanan basin dai surti ta. Ano sa atong guide pasakay? Atong guide na to city sakay duos og size kombi to 7 26 target og rumble. Pwede mo mag-9 ani ha 729. Sindikitan ninyo kay kasagaran sindikit ron gapom tag 3 na to gi-8 target lamon ta. Pagka na lang nangingon nga sindikit always sindikit yun mo. Kaya atong kadaogan ng sindikit plus minus sindikit pwede kada adlaw tam daog kung gamiton nyo na. Pick up pa plus minus sindikit atong sa data Brad. Daan pira sa una kong giingon dyan yung gibalik-balik na ninyo na kamor gi mag kuan na kung inyo dyan nga buhaton. Ay ta sa atong iskalira nga atong iska karon 8 6 7 og 190 target og rumble. Kana kung ganahan mo na pick up ang atong eskalera ha. Screenshot. Pick up lang ta sa atong number. Basin di ay og sortihon ta karon lawa. Doble. Ay pensa sa mga doble ron kay karong buwana hilig og doble la ba. Kasi magdoble na karong buwana ha. Atong doble 6 88 og 5 95 target rumble. Kana respetare kung ganahan mo na. Screenshot. Pick up lang ta. Atong bis double karon 3 3 7 og 4 4 6 target og rumble. All draw. Pastilan mo gawas pagka ng triple ha nga. Perti namang permi naman nilang ako nun. Sus. Kung na budget, pwede mag-all ha. Atong base na to, 8, 9, 4. Base, pero na budget pag-all mo. Kaya ako, nag-all ko. 6 pesos na ang all ron. O kani, tag-gis-gis na sila. Ako na tagabi Kinsa may kuhan nga. Kung yung target rumble, kagabi sa atong bahaw, alams na. Pick up ha. Basta pag-all mo triple. Kaya ang triple gaong-ong na.
Gaungong rifle ha, gaungong na. Ayaw pensaan rifle. Special number. Sana sa special number brad maka tiam-tiam takaron. Sa atong special number. Atong special number 508. Target rumble. Aw, mo sinikit siya. Automatic na ng uno. Ang 0. Pick up pa. Screenshot. Muna maminaw ni. Hindi na to i-mention ang number. Di dyan makasabot. Hindi na maka-gets. Hot number. Atong hot number karon 2, 4, 6 target o rumble. Aw, basta size automatic na 9. Kana atong hot number karon. Pick up pa. Pick up pa mga brad. Base number. Sana sa base number maka on the spot ta karon. Atong base number 5 6-9 target og rumble. Kana bigwas o kana ra ba salamat sa paglantaw ha. Ang pangayon suporta lang, mag-like lang mo, mag-share o mag-follow. Thank you nang marami ra support ta brad. Suporta lang brad. Support ta. Padajon ta. Muhatag taro og pamintin pamasko ha. Pawahin nato na. Ano ta sa pabonus. Pabonus na butay pa on the spot karon. Atong pabonus karon kani 1 8 3 target og rumble. Pwede mo 0 ani ha. Pwede mo 0 kung ganahan man na. 083 183. Screenshot. Pa on the spot. Sana mo sunod spot ha. Sana. Atong pa on the spot karon 6 0 8 target og rumble. Basta 0 automatic na no. 618 608. Pick up pa. Pick up pa. Kasi may ganahan pamasko diha. Pamasko. All draw. All draw gina pamasko parang sure hits. Basta sure hits ba. Atong pamasko karon all draw 2 4 0 target og rumble. Kung mubalik siya pwede siya gono. Kana og salamat sa tanan. Ang pangayoon nyo suporta lang. Mag-like lang mo, mag-share og mag-subscribe. Thank you very much mga brad og may naot. Masurtiyon ta karong adlaw og dadon nato nang mga liyata para surtiyon og binasunta sa atong mga kombinasyon nga ipangkuan. All draw niya, all draw. Ay bansa pamaskon haon ninyo ni YouTube og Facebook ha. Kung surtiyon ta kita tanan makadaog gani. Salamat ha. Thank you.